बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है कॉमेट, इसकी ट्रांसलेशन कर ली थी। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि पैराफ्रेज द सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम इक्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन इतना अहम नहीं है, ये एग्जाम्स के लिहाज से भी अहम नहीं है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरह चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है समराइज द पोएम इक्वायरमेंट, यानी कि इसका खुलासा लिखना है, इस सब का समराइज करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो यही सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, द पोएम इक्वायरमेंट इज़ रिटन बाय एडगर गेस्ट। एडगर गेस्ट ने, इसको एडजर भी पढ़ सकते हैं, एडगर भी पढ़ सकते हैं। एडगर गेस्ट ने इसको लिखा है इक्वायरमेंटिज्म को। ही एड्रेस्ड, वो मतलब खिताब करता है हमसे, हमसे मुखातिब है। दैट ऑल मेंस आर बॉर्न विद इक्वल, मतलब कि तमाम इंसान यानी आदमी पैदा हुए हैं एक ही तरीके से, बराबर मसावी तौर पर, एंड सेम इक्वालिटीज़, और एक जैसी खूबियों के साथ, एंड पोटेंशियल और ताकत के साथ। यू हैव आल्सो, आप सब को, ऑल द थिंग्स, एंड आप सब को मतलब कि मिली हैं चीज़ें, तमाम चीज़ें, आप सबको तमाम चीज़ें मुहैया की गई हैं, अल्लाह ताला ने दी। एंड इक्वायरमेंट, इक्वायरमेंट मानी साजो सामान, इधर करेंगे आज़ा, हाथ पाँव आँख नाक कान, वो सारी चीज़ें, इंसान के जो सारे आज़ा होते हैं, ठीक, तो इक्वायरमेंट कहा है। रिक्वायरमेंट्स विच वर गिवन टू द ग्रेटेस्ट पर्सनस, जो कि हर मतलब कि अजीम शख्स को जो दिए जाते हैं। अच्छा, एवरी वन हैज़ गिवन टू आर्म्स, हर एक को दो आर्म्स, बाजू, टू हैंड्स, दो हाथ, टू लेग्स, दो टांगें, टू आइज, दो आंखें, एंड ए ब्रेन, और एक दिमाग दिया है। ऑल द ग्रेट मैन स्टार्टेड विद, तमाम अजीम इंसान ने शुरू किया है विद दिस इक्वायरमेंट, इन्हीं आज़ाद के साथ, इन्हीं साज सामान के साथ। एंड दे गॉट अचीवमेंट, और उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, एंड सक्सेस, और कामयाबी, और उन्होंने कामयाबी और अपना जो मतलब कि गोल है या मकसद है उस पर कामयाब हुए हैं। ऑल द ग्रेट, तमाम सब अजीम, एंड वाइज पीपल, मतलब कि वाइज कहते हैं अक्लमंद पीपल लोग, लीड आर्डनरी, गुजारी है गैर मामूली लाइफ, ज़िंदगी, जस्ट लाइक अदर, दूसरों की तरह। अच्छा, दे डू नॉट हैव स्पेशल टूल्स, उनके पास कोई ख़ास औजार नहीं थे, लाइक जैसे लाइक अदर्स, दे आल्सो टेक देयर मील बाय यूजिंग ऑर्डनरी प्लेट्स, नाइव्स एंड फोर्क्स। नाइव्स और फोर्क्स कहते हैं चाकू और कांटे, प्लेट्स मतलब कि वो उसी प्लेट में खाना खाते थे जिस तरह आप, जिसमें आप खाना, जिस तरह हम खाना खाते हैं, जो अजीम लोग हैं, मतलब वो कोई आपसे हट कर नहीं थे। अच्छा, दे टाई देयर शूज़, वो विद सिमिलर लेसेस, वो मतलब टाई टाई में नहीं बांधते थे अपने जूतों में, क्या चीज़, जस्ट लाइक अदर, दूसरों की तरह, वो लेसेस के, ये आपकी तरह के जूतों के तस्मे वो भी बांधते थे। दे द वर्ल्ड थिंग्स देम ग्रेट, लोग उनको अजीम एंड करेजियस, हिम्मत वाला कहते हैं। बिकॉज दे स्टार्टेड देयर जर्नी, तो उन्होंने अपना जो जर्नी है, मतलब कि सफ़र है, शुरू किया लाइक ऑर्डनरी पीपल, आम लोगों की तरह, एंड रीच, पहुँचे हैं, और द टॉप, और ऊंचाइयों बुलंदियों पर पहुँचे हैं। तो यू हैव आल्सो द सेम क्वालिटीज़, ठीक है, आप सबको जो है ना, मतलब कि उस जैसी खूबियाँ दी गई हैं। सो यू मस्ट फॉलो देम, तो आपको इन पर अमल करना चाहिए। एंड गेट रेडी फॉर द स्ट्रगल, और जद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। इफ़ यू हैव स्ट्रांग विल, अगर आपके साथ मजबूत क़ुव्वत इरादी है, एंड डिटर्मिनेशन, और जज्बा है, पुख्ता इरादा है, देन यू कैन गेट सक्सेस, तुम हासिल कर सकते हो कामयाबी, एंड ग्रेटनेस लाइक देम, उनकी तरह अजीम कामयाबी। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम इक्वायरमेंट, ठीक है। तो थीम ऑफ द पोएम इक्वायरमेंट, और मतलब कि समराइज, ये तकरीबन एक ही है, हालांकि थीम थोड़ा सा फ़र्क होता है, मुख्तर होता है, ठीक। समराइज तो बिल्कुल पूरा उसका खुलासा होता है ना। ये थीम कहते हैं, इसका मरकज़ी ख़याल लिखना है। क्या करना है इसका? मरकज़ी ख़याल लिखना है। तो चलो कर लेते हैं, लेकिन इस तीसरे सवाल में ये दूसरे सवाल में ये तीसरा सवाल भी आ जाता है। व्हाट इज़ द थीम, मेरे ख्याल में तीसरा सवाल, हाँ बिल्कुल, पहला स्टेप छोड़ा था, अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा सवाल है,
رائٹ ڈاؤن دا ریمک اسکیم آف دا پوئم ایکوائرمنٹ. ریمک اسکیم لکھنی ہے. کیا ریمک اسکیم لکھنی ہے. ہاں تو ریمک اسکیم کیا چیز ہوتی ہے اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ اب کیا آگے 11th 12th میں بھی آپ کو پوائم میں پڑھنی پڑے گی. اگر آپ آگے انگلش میں جانا چاہتے ہیں، انگلش سبجیکٹ میں، تو آپ کو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے نالج ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں. ریمک اسکیم بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ نے آخری ورڈ کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ان کی ساؤنڈ اور ان کی ساؤنڈ لاسٹ والا، مطلب لاسٹ میں آخر میں مطلب کہ سیم آ رہی ہے یا ڈفرینٹ ہے. تو اب ادھر دیکھیں نا، اب ادھر لکھا ہوا ہے لیڈ اور ہیڈ، یہ تقریباً یہ دونوں ایک جیسے ہیں. تو یہ بھی ایسا کر لیں کہ اس کو ہم نمبر دے دیتے ہیں اے. ٹھیک ہے، تو اے کی جس طرح آواز ہے، مطلب دوسری لائن کی بھی آواز یہی ہے، تو مطلب یہ بھی اسی طرح ہے. تو اب دونوں کو اے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، اے. مطلب کہ جس طرح اے کی آواز ہے دوسری طرح بھی یہ مطلب دونوں کی ایک جیسی آواز ہے. ٹھیک ہے، دوسری لین اور اسی لین میں ہے. اگر مثال کے طور پر اس کی اور اس کی لین اس طرح ہوتی. ٹھیک ہے، یہ سیم ہوتی، یہ لیڈ اور ادھر ہوتا، اس کو ہم بی کر دیتے، پھر اس کا اسکیم ہوتا اے بی. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اگر اس کا اور اس کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بی ہو جاتا، پھر یہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہو جاتا. تو یہ دونوں ایک سیم ہیں، پھر یہ دونوں سیم ہیں، پھر یہ دونوں سیم ہیں. دیکھو یہ اے، ان دونوں کو اے دے دیا ہے، یہ اے، پھر ادھر بی، پھر ادھر دیکھو نا آئیز وائز بگین کین، یہ دونوں اے ہو گئے، یہ دونوں بی ہو گئے، اور دونوں سی ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر ادھر دیکھو کریٹ پلیٹ یوز شوز، پھر اسمارٹ اسٹارٹ، یہ دونوں مطلب سیم ہے. تو یہ بھی اے، یہ بی، یہ کا ریمک اسکیم کیا ہوگا، اے بی اور سی. ٹھیک ہے، تو تھرڈ کویشچن کا ریمک اسکیم یعنی اس کا آنسر یہ ہو جائے گا کہ ریمک اسکیم کیا ہے، اے بی اور سی. ٹھیک ہے. فورتھ کویشچن ہے واٹ از دا تھیم آف دا پوائم ایکوائرمنٹ. تو یہ میرے پاس سوال آئے ہیں، پہلے آپ کو نظر تو نہیں آئے گا، چلو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. مطلب کہ دا تھیم آف دا پوائم ایکوائرمنٹ از آپٹیمسٹک. آپٹیمسٹک کہتے ہیں بات کو، مثبت سوچ کو کہتے ہیں آپٹیمسٹک. تو پیپلز آر ریسپانسبل فار دیئر اون فیٹ. فیٹ ویسے قسمت کو کہتے ہیں. لوگ خود ذمہ دار ہیں اپنی قسمت کے، بیکاز گاڈ ہیز گیون دیم ایوری تھنگ. خدا نے ان کو ہر چیز دے دی ہے، دیٹ دے نیڈ فار سکسیس، جو ان کو کامیابی کے لیے ضرورت ہوتی ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو دیم ٹو ڈیٹرمائن ویدر دے آر گوئنگ ٹو یوز دیٹ اکوائپمنٹ ویل اور بیڈلی. تو اب مطلب کہ اب یہ نومانی کہتے ہیں اب، اٹس اپ ٹو دیم، یہ ان پر انحصار ہے، ٹو ڈیٹرمائن کہ ان کا کتنا عزم ہے، پختہ ارادہ ہے، ویدر کے مطلب آیا کہ دے آر گوئنگ کہ وہ یوز، وہ ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ ان کو کس طرح استعمال میں لاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ دیٹ اکوائپمنٹ ویل اور بیڈلی، تو وہ ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا ان کو پھر ضائع کر دیتے ہیں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسی مطلب کہ ایک جیسی صلاحیت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک جیسے مطلب کہ اکوائپمنٹ، ہاتھ پاؤں، ٹھیک ہے، دماغ، مطلب کہ دیا ہے سب کو ایک جیسا. تو کچھ لوگ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بس ایسے ہی جو ہے نا ان کو ضائع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے آل ہیومن بینگس آر کریٹڈ ایکول. اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے. آل ہیومن بینگ آر کریٹڈ ایکول، وہ ایک جیسے ہی پیدا کیے گئے ہیں. ایکسپلین، وضاحت کریں. دس اسٹیٹمنٹ از دا لائٹ آف دا پوائم ایکوائرمنٹ. اس نظم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تمام انسان بنے نو انسان یکساں پیدا کیے گئے، انسان ساز سامان کی روشنی میں اس بیان کی ایکسپلین کریں، وضاحت کریں. ٹھیک ہے. اٹ از فیکٹ، یہ حقیقت ہے، دیٹ اللہ المائٹڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹڈ آل ہیومن بینگ ود دا سیم بیسک کوالٹیز اینڈ فیکلٹیز. مطلب کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی انسان کو یکساں بنیادی قابلیتوں اور صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، مینس کہ بیسک کہتے ہیں بنیادی کوالٹیز، خوبیاں، خاصیتیں، اور فیکلٹیز مطلب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سہولتوں یا قابلیات. ٹھیک ہے،
their physical and mental capabilities, ان کی جسمانی اور دماغی صلاحیت are the same، ایک جیسی ہوتی ہے. they are blessed with brain، they are blessed، ان کو مطلب عطا کیا گیا ہے، کیا چیز ان کو دی گئی ہے؟ برین، دماغ، ہینڈز ہاتھ، آئیز آنکھیں، لیگس، ایکولی، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ان کو ایکولی دی گئی ہے. نو اٹس اپ ٹو دیم ٹو یوز دیز کوالٹیز فار دا بیٹرمنٹ آف مین کائنڈز، کہ اب وہ یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ ان خصوصیات کو انسان کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں. بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ، سوری آپ کو بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ نظر نہیں آئے گا، لیکن ادھر لفظ ہے بیٹرمنٹ BETTERMENT، بیٹرمنٹ OF آف مین کائنڈ MENKIND، مین کائنڈ، بیٹرمنٹ آف مین کائنڈز، بنی نوع انسان کی بھلائی، بیٹرمنٹ کہتے ہیں فلاح بہبود یا بھلائی کی. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. اس کوشچن ہے اچھا یہ واٹ از دا تھیم آف دا پوائم ایکوائرمنٹ، سوری یہ ہم نے بھی کر لیا تھا، یہ بھی دونوں سوال کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈو یو فیل آفٹر ریڈنگ دا پوائم ایکوائرمنٹ، مطلب کہ یہ نظم پڑھ کر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. تو اس کا آنسر آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں کہ آفٹر ریڈنگ دا پوائم آئی فیل ویری اپٹیمسٹک یا آئی فیل ویری ہیپی. ٹھیک ہے، اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوپ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو آپ مطلب کہ دس پوائم گیو اس ہوپ فل ہوپ، ٹھیک ہے، گیو اس ہوپ، یا آپ اس طرح کہ آئی فیل ویری اپٹیمسٹک اینڈ ہوپ فل. آئی آلسو ریئلائزڈ دیٹ اللہ Almighty blessed me with great qualities and potential. I must utilize them to achieve my مطلب کہ گولز یا آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، تو آپ آسان سے اس طریقے لکھ سکتے آفٹر ریڈنگ دا پوائم آئی فیل ویری اپٹیمسٹک اینڈ ہوپ فل. بس اتنا تک اب اگر آپ لکھ لینا کافی ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو سوالوں کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ بلا جھجک کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور رپلائی کروں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ.